Victorial! Dirak ka, Teo. Dirak ka, Teo. Apit ka, dirak ka. Tingin niya ka sa mga tigulang, Teo. Ipa! Apit dito sa akin. Sabi, puli, dayon ko ha. Anya. Ay, video na ini. Sorry. O, napay tulo ka bangko. Napay ang kantik. Isa may senior, dira. Senior. Dira, lingkod. Uy, apil. Dirinti, malo. Si Kuya Pod. Makuha. Okay lang po. Apil ito, Bi. Para puli ka ba? Be ready? 1, 2, 3, smile. Isa pa. Wait lang. Sige, ready? 1, 2, 3. Pulitanin. Ikaw na po dire. Kaya 1, 2, 3. Isa pa. Waki. 1, 2, 3. Isa pa. Kaya 1, 2, 3. Isa pa. 1, 2, 3. Waki. 1, 2. Ay, sagawa. Kaya na sa gabi ko sila. This is a natural law. Keep it together. Hold back my tears. Yet our roots remain as one. Today is a celebration of a unity, a chance to honor our past, embrace our present, and inspire the future. Kung sa may tatak sa karyon, asa to si Roger, uy? Kaya naagin biya daw tatak ang karyon, kaya naagin tradition and values and strong usaman ang gigunitan gyud sa karyon. Ang di na ko malimtan kay maingon si Kuya Jose nga tutuki lang. O ang 13 kapulong o bakukang daw. Bakukang itong pero sinaw wapo. Mao na siya ang tatak yun, no? And to start formally our reunion, today's 25th Karyon Clan Reunion! Yay! To start our activity this morning, requesting everyone to please stand for a prayer and to be followed immediately the singing of our national anthem and an overview and opening remarks by our chairperson, Ate Melinda. So, requesting everyone to please stand. For the Catholics, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Heavenly Father, we come before you with hearts full of gratitude as we gather once more reunited in your presence. We thank you for the gift of one another, for the bonds of love that have remained steadfast, even though the distance and time apart. Lord, we ask for your blessings upon this reunion. May the joy of being together fill in our hearts, and may your peace reign among us, healing any wounds that time may have caused. Help us to cherish the moments we shared, to forgive, to understand, to grow closer in your love. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. In the name of the Father and Isa ba first timer? Na ba? O sige, di. First timer, wala ba? Okay, no? So, dili pa ko ang mga dagoy sa mga karyon nga niya karon dinhi. Dagan ang wala, pero para sa uban na apoy mga bag-ong dagway. Labi na ang mga batanon pa. Okay, so isip pag-welcome ang atoang, by the way, ikapila na to karon nga reunion. 25th. Be, isa rin mo kauna. Be? 23. Ha? Ari na ito
tubangan, Ay, Bing. 23. Sa pinakauna. 23. Ikapila ron nga rin yun. Dagan di day. Dagan. Dali din sa tubangan. Ang gusto mo tubang. Ika na sa Saan? 20. Dili. Kinsa? 23. 23. Okay, no? Sa ika-23rd annual reunion sa mga karyon. Pero, So far, dako grasya pabor sa Ginoo nga naabot ilang mga edad niining pangidaron kay ang ato ang mga king. Oh, kung ato nga inyong duman si Isabel Leonor Cubante pala. wala na si Isabel. Gaw, luwag na gaw, luwag. Sunod.